idol, October 5, 2024, adlaw nga Sabado, nata diri idol sa Barangay Upaw, dol, kay atong gilaag idol ug atong gi-check idol ang atong gitanom sa 123 Rapi Ramon Aboitiz Foundation idol. No, atong gilaag idol ug unsa nay nagama idol? Kay ato gini i-check ang atong mga tanom basin unsay mga kakulangan, unsay mga kakulian diri. Dol, no. Kita kani? No. Mo ni panganton idol atong gitanom diri sa Barangay Upaw idol nga gipatanuman sa 123 Rapi Ramon Aboitiz Foundation. No. Tambok og himsog kay atong tanom idol. No. Panganton ang bunga makaon sa mga klase-klaseng mga hayop ug mga mananap labi na gyud sa kalanggaman idol. Dol, nagpasalamat idol sa labaw nga makagahom nga ang atong gibuhat idol atong nakita. Dol, himsog kay atong mga tanom diri idol. Shout out dia 123 Rapi Ramon Aboitiz Foundation nga ang atong tanom diri nga inyong gipatanom diri sa Barangay Upaw nasud sa 10 hectares himsog og tambo kayo. No. Ta kani? Mo ni panganton. No. Ayusa idol. Nagpasalamat idol nga ang atong gibuhat idol atong nakita idol. Grabe ka nindot sa atong tanom diri. Ha? Oh. Okay kayo? Dol, grabe ninduta sa atong tanom idol. Murag way patay idol. Oy. Grabe ka himsog oh. Dol? No. Ha? Panganto ni. No. Mo ni atong gitanom sa Barangay Upaw idol. Kay kaning lugar idol, upaw na kayo. Wala na ibuhok nya atong tamnan og kahoy para aduna na ibuhok idol. No. Panganton. Dol, kumudagko na kini atong kahoy nga gitanom diri sa Barangay Upaw idol. Muhatag na nini siya og mga bunga sa atong kalanggaman idol. Dol, alagaan na to ang kalanggaman sa kabukiran idol. Kaya mao na bugtong idol nga mutabang na to og pagpananom diri sa kabukiran. Kay aduna na kini bunga ang atong gitanom idol. Panibaan na kini sa kalanggaman sa kabukiran og ilaning dalhon sa ilang laing lugar. Dol og ilaning iti dito og muturok ni idol. Mao nang nagpasalamat ta sa labaw nga makakagahom nga atong gibuhat, atong nakita idol. Kay kani atong gibuhat idol, naani sulod sa atong hunahuna ug naani sulod sa atong kasing-kasing idol. Gusto na to idol nga atong maayo ang ato ang kinaiyahan idol. Kuba na ka idol, kinahanglan nga atong ayuhon idol. Kay unsa naman lang ang sunod henerasyon idol? Unsa naman ilang matagamtaman ug unsa naman ilang makita dol nga kung gubuon nimo ang ato ang kinaiyahan. Dol, igora ta nagtuman idol sa kasuguan sa labaw nga makakagahom. Nga niingon si idol, tao ikaw mo'y labaw sa tanan na kung gibuhat diri sa kalibutan sa dagway ug sa isip. So ginlan ug mandaran ko ikaw nga ang tanan na kung gibuhat diri sa kalibutan ampingi ug alagari kay ang tanan adunay kapuslanan. Dol, igo ra ta nagtuman sa balaod sa yuta idol. Og igo ra po ta nagtuman sa kasuguan ug balaod sa kahitasan idol. Nga ayuhon na to ang naguba nga kinihan. Dolo? Panganton. Grabe ka tambok idol. Grabe sa ato ang area diri idol. Aguho. Taka ni? Mo ni aguho. Dol. Ha grabe. Ato ning gisagol idol. Aguho. Ya, diri idol. Tugas. Dol. Aguho idol. Aguho. Ha, grabe idol. Save the Mother Earth mga idol. Dol, grabe diri area idol. Grabing batia sa yuta diri idol. No. Kita ka ni? Kita ka ni dol? Mga bato-bato. Wala na kahoy nga mabuhi idol. Pero atong gitamnan idol og kahoy nga mabuhi sa yuta. Nga wala na kahoy nga mabuhi dol. Aguho. Aguho lang malakas idol. Ta ka na sa iyang area. Grabe, biliban ako sa aguho idol.
nihanga og nibilib ko aning klase sa mata nga kahoy. Dol. Save the Mother Earth, mga idol. Dol. Adra. Buhi kay himsog kay atong tanom diri nga ipatanom sa 1 2 3 Rapi Ramon Aboitiz Foundation. Ha? Grabe ah. Yuta. Grabing dauta. Pero atong gitamnan og aguho. Save the Mother Earth, mga idol! Grabe, idol ah. Ha? Aguho lang malakas, idol. Dol? Grabe ah. Ang atong tanom diri, buhi. Kaya, idol, buhi og himsog atong tanom diri, idol. Nga gipatanom sa 1 2 3 Rapi Ramon Aboitiz Foundation. Dol? Grabe, idol, oy. Dili lalim, idol, sa pag-ayo sa naguba nga kinahanglan, idol, kumukuyog kamo kanamo sa Pinungan Saksak Farmers Association ug sa Dinsky Vlog TV nga ang imong pagkuyog diri kanamo naasulod sa imong huna ug naasulod sa imong kasing-kasing, idol. Kay kani atong gibuhat, idol, mao ni buhat alang sa tanan, idol. Kay kani atong gitanom diri sa kahoy diri sa kabukiran. Ug mudako na kini, mo produce dinhi og gabon sa kabuntagon, ug muhatag na kini og kabugnaw sa atong kalibutan. Kitang tanan makaabil ani, idol. Kay ang tuyog tumong, idol, sa Pinungan Saksak Farmers Association ug ang Dinsky Vlog TV nga atong maayo ang naguba nga kinihan. Dol, kay atong giunahuna, idol. Dili lang karon, kay atong giunahuna, idol, ang sunod henerasyon. Nga aduna pa sila'y, ha? Aduna pa sila'y makita. Dol, makatagamtam pa sila, ha? Makatagamtam pa sila sa kabugnaw, ha? Kinahanglan, idol, nga ang atong gibuhat, dol, nga naas atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing. Dol, di lalim, idol, sa pag-ayo sa naguba nga kinihan, idol. Grabe ah. Oh. Ha? Tugas ni. Grabe. Himsog og tambok kay atong tanom diri, idol. Nga gipatanom sa 1 2 3 Rapi Ramon Aboitiz Foundation. Save the Mother Earth, mga idol. Dol, grabe tambukas atong tanom diri, idol. Nga gitanom na to sa Barangay Upaw. No. Kakani? Mao na tugas nga atong gitanom diri sa Barangay Upaw nga gipatanom sa 1 2 3 Rapi Ramon Aboitiz Foundation. Idol? Grabe ha. Way patay ang atong tanom diri, idol. Grabe ha, idol. Thank you, God, nga atong gibuhat, atong nakita. Tugas. Save the Mother Earth, mga idol. Dol, kita ka ni? Mao ni tugas. Nga atong gitanom diri sa Barangay Upaw nga gipatanom sa 1 2 3 Rapi Ramon Aboitiz Foundation. Grabe ha. Oh, grabe. Himsog og tambok kay atong tanom diri. Shout out dia 1 2 3 Rapi Ramon Aboitiz Foundation. Ang atong tanom diri nga inyong gipatanom diri sa Barangay Upaw na sud sa 10 hectares. Himsog og tambok ayo. Okay kayo? Dol, atong gilaag diri, idol. Ang atong tanom, idol, nga gipatanom sa 1 2 3 Rapi Ramon Aboitiz Foundation. Unsa na yung mga gama ni, idol? Hala, dol. Hala. Buhi kay atong tanom, idol. No. Mo ni atong tugas nga gipatanom sa 1 2 3 Rapi Ramon Aboitiz Foundation. Na diri gitanom na to sa Barangay Upaw. Ha? Say na ka ng yuta, idol, oh. Grabe da uta sa yuta, idol. Nya atong gitamnan og tugas. Tugas. Dali og tubo og dako. Dali og tubo og dako para makahatag na ka og gabon sa kabuntagon ug makaproduce na kagkabugnaw sa atong kalibutan. Kita ang tanan makaabil ani. Dol ay